था, हर जलसे में पीछे रह के करता था। बाबा का पर्दा फरमाने के बाद नियाजी भाई मेरे हाथ को माइक दे दिए। अगर ये माइक बाबा की ज़िंदगी में मेरे हाथ को देते तो 1 घंटा करता था मैं तकरीर। मगर ये नियाजी भाई की मोहब्बत है, क्योंकि नियाजी भाई कहने गूंगा भी आया तो बोल के जाना है यहाँ से, क्योंकि आशिक़ अहले बैत है ये, और आशिक़ अहले बैत की यही पहचान है कि गूंगे से भी बोलने लगाना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आप 22 लाख एकड़ पे अपनी हुकूमत करे, उस दौर के अंदर अभी जो अदनान भाई नाते शरीफ पेश करे, इमाम हसन और इमाम हुसैन और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद खेल रहे थे। खेलते खेलते कुछ बच्चे थे छोटे, कुछ आपस में बहस हुई तो इमाम हुसैन और इमाम हसन फरमाए तो ग़ुलाम ज़्यादा है। तो आप एकदम नाराज़ हो गए, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह थे और मदीने में आपके बहुत चर्चे भी थे, लोग भी थे। आप रोते हुए अपने वालिद के पास गए और उस महफिल के अंदर तमाम लोग बैठे हुए थे। एकदम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपनी औलाद पे जब नज़र पड़ी, क्या बात है, क्यों रो रही, तो फरमाए इमाम हसन और इमाम हुसैन फरमाए कि ग़ुलाम ज़्यादा है। तो आप एक ठिकरी दिए, ठिकरी दे के बोले जाओ इस पे लिखा के लाओ। तो बच्चा वैसी गए, जाने के बाद जाके इमाम हसन इमाम हुसैन को बोले, और वो भी इमाम हसन इमाम हुसैन थे, बोले से बात को पीछे हटने वाले नहीं थे, सरकार के नवासे थे। वो लोग भी डर के बोले कि हाँ तो ग़ुलाम ज़्यादा है। आप ठिकरी पे लिखे दे दिए बच्चों के हाथ, बच्चे ले लेके आए दिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ठिकरी को चूमे और अपने सर पे रख के बच्चे को बोले जब मैं मरूंगा तो ये मेरी खबर में रख देना, ये मेरी नजात का ज़रिया है, ये मेरी नजात का ज़रिया है जब मैं मरूंगा। हालांकि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 22 लाख एकड़ मुरब्बा के ऊपर आप अपनी हुकूमत फरमाए, और वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो रास्ते से गुजरते थे वो रास्ते से शैतान भाग जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, जो भी रास्ते से गुजरते थे तो वो रास्ते से शैतान भाग जाता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को फरमाए कि मैं जब मरूंगा तो ये मेरी खबर में रख देना, ये मेरी नजात का ज़रिया है। एक वाक़या भी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना शरीफ में मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते वक़्त इमाम हसन इमाम हुसैन को मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे की नमाज के लिए मदीना शरीफ को लेके आए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़े मिंबर से नीचे उतारे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन को पकड़ रहे थे, मगर हाथ छुड़ा के आप गए जाके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को नीचे उतार के बोले ये मिंबर मेरे नाना का है, तुम कैसा चढ़े इसके ऊपर, नीचे उतरो। हज़रत अली जब खींच रहे थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया अली आप ठहरीजिए, मेरा हुसैन का मामला है ये, आप इसमें थोड़ा ठहरीजिए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन को फरमाए कि बेशक ये मिंबर आपके नाना का है और आपका है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाए जाओ आपके नाना के मिंबर पे ठहर के खुतबा दियो। तो आप रो के बोले मेरे कोई नाना का मिंबर नहीं है, एक बकरी चराने वाले की औलाद हूँ, और आज ये मुकाम आपके नाना के दुफैल में मेरे को मिला से है, ये मिंबर भी आपका है, आपके नाना का है, मैं भी आपके नाना का गुलाम हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाए। तो इमाम हुसैन का वो मुकाम है, आप देख लीजिए, आपकी हमारी मिसाल लेता हूँ, आप अपने दादा परदादा और एक 200 साल पुराने अपने ख़ानदान की हिस्ट्री बोलो तो नहीं बोल सकते। इमाम हुसैन हक़ पे थे, आप 1400 साल के बाद भी हर घर में इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। जो गम नहीं मनाते वो मुनाफिक है। और वो लोग आज ने तो इसलिए शायद कहा कौम को बेदार तो हो जाने दो,
اس کے بعد ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. اور یہ امام حسین کا غم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. 1400 سال کے بعد بھی آج بھی امام حسین کا غم منا رہے آپ ہم, تو یہ سمجھ رہے کہ یہ واقعہ سال 2 سال پہلے ہوا, کیونکہ 1400 سال کے بعد بھی جو سرکار دو علیہ وسلم کے خاندان کا جو غم ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا. اور یہی غم منا کے ہم ہماری دنیا بھی اچھی کریں گے, آخرت بھی اچھی کریں گے. آج مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج تقریباً 50 سال سے مالکنی بی بی فاطمہ الزہرا کا جشن مناتے ہیں, اور اہل بیت اطہار کے جو جلسے کرتے ہیں یہی کرتے ہیں کہ اس لیے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھا ہو. ایک بات یاد رکھیے, آپ اہل بیت اطہار کا دامن پکڑے ہوئے رہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائے تو 2 ہی چیز اپنے ہاتھ میں دیے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن اور اہل بیت یہ 2 چیزوں کو آپ دامن تھام کے رہیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوں گی اور آخرت بھی اچھی ہوں گی. اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ عنہ, مولا کائنات کا گھرانہ, امام حسن امام حسین بنجے تن, یہ نام ہمارا دنیا میں بھی اچھا رکھیں گے ہمارے کو, اور آخرت میں بھی یہ نام سے ہی ہماری بخشش ہوں گی. کیونکہ میرے والد محترم مالکنی خاتون جنت کا جو جشن مناتے تھے 50 سال سے, جشن جو مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ جو مناتے ہیں وہی جشن کا دوپہر ہے کہ میرے والد محترم دنیا میں بھی عزت کمائے اور آخرت میں بھی عزت کمائیں گے. خاتون جنت کے قدموں میں, مالکنی کے قدموں میں ان کو جگہ نصیب ہوں گی. ہمارے کو امید ہے, اور آج ہم بھی رحیم اللہ خان نیازی صاحب اس تنظیم کے صدر ہیں, ہم رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھی رہ کے. ایک بات یاد رکھیے, کبھی بھی فوج میں ایک کرنل رہنا پڑتا پورے سپاہی. آج کل ایسا ماحول ہو گیا ہر آدمی کرنل بننا چاہ رہا, تو ہم کیا کریں, یہ سپاہی بن کے ہم رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ ہے. آپ لوگ بھی سپاہی بن کے ہی کام کریجئے, کرنل بننے کی کوشش مت کریجئے. جب بھی اپن کو جنگ میں فتح ملتی ہے کہ جب آپ سپاہی بنیں گے اور آگے والے کو, آج ایران کی مثال ساری دنیا میں جاری, 86 ایئرز کے خمینی ایک اشارے کے اوپر آج اسرائیل کو تباہ کر دیے, امریکہ کو جگہ پہ سے ہلا دیے, محاذ کے اعتبار سے کہ پورا ایران ان کے ساتھ تھا. ایران میں کوئی, آپ دیکھیے اسرائیل میں جنگ ہوئی, اسرائیل کی عوام اس کے صدر کے خلاف تھی, روڈوں پہ نکلے, ایران اسرائیل کے صدر کے خلاف بولے, مگر ایران اٹیک کرا مگر وہاں کا ایک بچہ بھی خمینی کے خلاف نہیں بولے. محاذ کے اعتبار سے کہ کرنل مضبوط رہنا, تو یہاں بھی رحیم اللہ خان نیازی صاحب کو مضبوط کریجئے. اپن سب رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ رہنا ہے, آگے بڑھنے کی کوشش مت کریجئے, پریشان ہو جاتے. شکریہ, خدا.